Maliyɛnw aw salamu alaikum tuguni an bɛ foli bila jamanaden bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ ko o bɛ ka ouverture media lajɛ nin waati in na an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn ka yira k'a fɔ aw ka émission man di Thierno Decrypte yɔrɔ an y'a fɔ aw ye ko an bɛna tila ka segin tuguni waati damadɔ mun b'a to kunnafoni ninnu an ka se ka tɛmɛ n'a ye an kɔni an ka kunnafoni baara an y'o de fɔ a sɔgɔlen don réseaux sociaux kan ni o ye Facebook ani YouTube ye an b'an fa kanuba fɛn fɛn mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin yɔrɔ ninnu kan Facebook ni YouTube an bɛ an kanuba kelen kelenna bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka yira k'a fɔ an bɛ ntɛnɛndonya la ni o bɛnna octobre novembre kalo tile 2 ma san 2020 maliyɛnw an bɛ foli bila aw ye aw denkɛ n'aw balimakɛ don Cɔrɔnɔnjɛ ye ka yira k'a fɔ an bɔra émission partie fɔlɔ la an bɛ filanan na sujet minnu bɛ n bolo filanan na maliyɛnw ka yira aw la k'a fɔ an bɛna wulikajɔ de sabati mun b'a to kunnafoni o kunnafoni k'a bɛ jamana kɔnɔ waati in na aw ka se ka bɔ kunpan na kunnafoni fɔlɔfɔlɔ mun k'a b'an bolo a b'a kalama dɔgɔkun in kɔnɔ a kuma carilen don k'a yira k'a fɔ ko El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ni o ye an ka Mali président kɔrɔ ye ko Mamude Diko ni o ye limami ye ko a tun y'a yamaruya k'a fɔ k'a bɛ taa a ɲɛ da président kɔrɔ kan ni o ye IBK ye ko IBK ma sɔn ani Mamude Diko ka ɲɔgɔn ye kɔrɔfɔ in mun de b'a kɔnɔ anw bɛ se ka mun fɔ aw ye an bɛna walawalali kɛ aw ye ka kunnafoni yɛrɛ di aw ma en temps réel n'an bɔr'o la an bɛna kuma Farabugu kan Farabugu maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ Farabugu kɔni nin waati in na an balima minnu bɛ n'u bɛ Segu mara la tariko in sumana wa walima a ma suma de an y'a ye k'a fɔ ko bi sɔgɔmada in na ko Bamanciw maliyɛnw ɲɔnɔ mara dɔ bɛ yen ni u b'a wele ko B14 ko Bamanciw taara yen sɔgɔmada in na mun de kɛra yen an da bɛna magaw la k'o fɔ aw ye ani ko bɛ situation mun na nin waati in na an bɛna ale ka Farabugu ka dɔ wele émission kelen in na ale da ka se ka se u ka ko cogoya ma donc an ka se ka u da aw tulo kan nka yan'o bɛɛ cɛ an ɲɛ bɛ k'an balimakɛ dɔ fana wele ka na plateau kan maliyɛnw an bɛ baara in daminɛ ni ale ye ale tɔgɔ ko Mohamed Senpara hakilila ɲumanba dɔ de bɛ ale bolo mun hakilila mun n'a bɛ se ka na ni yɛlɛma caman ye an ka denmisɛnninw ka kalanko la mun b'a to u bɛ se ka niveau caman sɔrɔ donc baara ninnu bɛna sabati ni ale yɛrɛ de ye walasa ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a la donc vidéo ninnu a y'a partager kunnafoni barikamaw don kunnafoni nafamaw don sabula a bɛ bɔ da barikamaw de fana de kɔnɔ minnu bɛ se k'a lase aw ma a ka l'émission Thierno Decrypte an y'o de fɔ aw ye a sponsorisé don par boisson W7 boisson mun bɛ ni a ka ɲi maa ka kɛnɛya ma kosɛbɛ donc an b'a yamaruya tigɛ k'a fɔ jamukan in kɔni an bɛ folikan lase mɔgɔ mɔgɔ bɛ ko bɛ k'an lajɛ nin waati in na diɲɛ fantan naani fɛ maliyɛnw a y'a partager ko bɛ dugu kɔnɔ ko belebeleba de bɛ dugu kɔnɔ ko mun bɛ yen k'a kan ka bɔ a kalama donc n bɛ ɲɛsin fɔlɔ Mohamed Senpara ma ni o ye n ka invité ale ka se ka folikan bila Senpara salamu alaikum. Walaikum salam. Tari baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. O diyara n ye kosɛbɛ maliyɛnw ɲɛ b'an na bi i bɛ se ka folikan jumɛn lase jamanadenw ma nin waati in na. Thierno o diyara n ye an bɛ foli lase ouverture media équipe bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ directeur fo ka na se planton ma ka foli cun ka sumaya ka bɛrɛbɛn ka di aw lamɛnbagaw ma n'an bɔr'o foli la an bɛ foli lase n karamɔgɔw ma universitéw la ale ni partenaire minnu b'an accompagner an ka activité sociale ninnu na donc vraiment o foli de tun bɛ yen nɔ ka se maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma a kɔnɔ ou bien a kɔ kan o k'a dɔn k'a fɔ réellement u denkɛ an'u u dɔgɔkɛ an'u balimakɛ o bɛ ouverture media plateau kan bi. D'accord et bienvenue Senpara. Maliyɛnw a y'a partager ni Senpara bɔra yen kunnafoni de b'an bolo a lakika l'imam Mamude Diko l'éclairé le sage an y'a mɛn k'a fɔ k'a tun ko k'a bɛ taa l'ancien président de la République du Mali monsieur Ibrahim Boubacar Keita lajɛ kumaw durulen don k'a yira k'a fɔ ko IBK ma sɔn ni ka se ka Mamude Diko reçoit maliyɛnw kuma in ye dabalibanko ye dɛ an y'a mɛn an bɛna lase aw ma kunnafoni lakika aw kana taa i to yan an bɛn'o lase aw ma n'an ni Senpara tilala ɲɔgɔn na sisan an bɛna walawala aw ye aw ka faamuyali sɔrɔ kunnafoni yɛrɛ mun de bɛ ko in kɔnɔ jumɛn de ye tiɲɛ ye ko in na mun fana de ye nkalon ye ko in kɔnɔna na an bɛna o de lase aw ma Senpara e de bɛna ci ɲɔgɔn na fɔlɔ maaw ɲɛ b'an na n'an dira ɲɔgɔn na maa mun sera ka maa mun bɛ yen kuma ɲɔgɔnya kɔnɔ interview de don interview bɛna fɔ an ka ci ɲɔgɔn na an bɛna baara de cɛ n bɛna kumaw de poser kun parce que an y'a ye k'a fɔ entreprise de b'i bolo n'i ma fili projet dɔ de b'i bolo projet in ko a kɛmɛ sababu ye i b'a lajɛ ka denmisɛnninw k'u former ka ɲɛ an ka Mali faamaw dɛmɛ mun b'a to ni denmisɛnninw tilala kalansenw na
sanfɛ kalanw o k'a sɔrɔ niveau b'u la u bɛ se ka nanzarakan wɔrɔ kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ e k'o baara in i b'a kɔnɔ a bɛ waati caman bɔ donc i présenté an kanubaw ye fɔlɔ n bɛ fɛ i k'o kɛ o kɔfɛ i b'a ɲɛfɔ an ye i ka nin projet in hakilila jumɛn don a nani na cogo jumɛn kuma b'i bolo. Bien Thierno nin diyara n ye kosɛbɛ ne yɛrɛ tɔgɔ ko Mohamed Sekou Simpara ne bɛ cours di sanfɛ kalanso la n'o ye faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako ye. Aujourd'hui c'est la plus grande faculté au Mali. Très bien. Et au fɛnɛ kɔfɛ n bɛ cours di université privée caman na pour que ka se ka an dɔgɔkɛw ale ni an balimamusow k'u dɛmɛ cogo bɛɛ la pour que u bɛ se ka niveau sɔrɔ cogoya min na an ka bi babu bɛ fɛn min kan o ye entreprise min bɛ bilale kɛrɛfɛ pour que ka se ka an dɔgɔkɛw dɛmɛ ale ni an balimamusow ale ni mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ o entreprise tɔgɔ entreprise d'appui et de conseil. Entreprise d'appui et de conseil a ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye an dɔgɔkɛ minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u bɔ la an balimakɛ minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u da la ale ni entreprise minnu bɛ yen nɔ ni baarako ta fan fɛ an bɛ se k'olu dɛmɛ kosɛbɛ pour que ka se ka fɛn ɲɛnɛma d'u ma fɛn ɲɛnɛma ni n ko ko fɛn ɲɛnɛma en réalité étudiant ɲɛnɛmaw pour que u bɛ se ka taa baara kɛ k'a yira k'a fɔ en réalité Mali denmisɛnw u bɛ se ka fɛn caman de kɛ parce que kalanko a gɛlɛyalen bɛ donc an y'a jateminɛ kalanko gɛlɛyalen don il faut que kalanko gɛlɛyalen don yɔrɔ mɔgɔ minnu fan fɛ f'olu yɛrɛ ka kɛ acteurs ye pour que ka se ka na ni changement ye donc n'o nana la a ka ca Ala fɛ gɛlɛya fɛn fɛn b'an kan an ka Mali école ko la a bɛ nɔgɔya. Donc o entreprise in ka baara universitaires formés le don et a ka baara fɔlɔ kɛra fɛn min ye faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako k'u étudiants ta k'u former kuma tacogo la k'u former négociation kɛcogo la ani k'u former enseignement kɛcogo la ni o b'a to tagalen ɲɛfɛ niveau bɛ sigi u bɛ se ka baara kɛ entreprise la cogoya min na o de senfɛ RGAE o créera faculté des sciences économiques et de gestion na RGAE tɛ dɔwɛrɛ regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation. Chaque année an b'a essayer an bɛ mɔgɔ 100 ta mɔgɔ 100 faculté la o yɔrɔ in wɔlɔwɔla ɲɛ ka ɲɛ kosɛbɛ a baaraw bɛ kɛ sira min kan i b'o ɲɛfɔ ka ɲɛ pour que maaw k'a faamuya sabula maaw kɔrɔtɔlen don ka sujet filanan in kɔnɔ Mamu Diko ni IBK ka ko in kɔnɔ siga t'a la o mɔgɔ 100 min bɛ taa u bɛ former fu n'u formera fu u fana bɛ taa u dɔgɔkɛw dɛmɛ fu commune bɛɛ la cogo di bi cogo min na n'u formera dɔw bɛ yen olu bɛ ka économie kɛ dɔw bɛ yen olu bɛ ka gestion kɛ dɔw bɛ yen olu bɛ ka assurance banque kɛ donc n'i bɛ économie na n'i formera ni association in kɔnɔna la i bɛ taga cours di économie na fu n'i bɛ gestion na i bɛ taa comptabilité di fu n'i bɛ assurance banque la i bɛ taa maths financière di fu an y'a daminɛ 2018 la an ye terminaliste mɔgɔ 118 de formé o mɔgɔ 118 kɔnɔna la mɔgɔ 82 de y'a sɔrɔ 82 a ma nɔgɔya parce que mɔgɔw tun b'a lakodɔn k'a fɔ fɛn min don ni n baarakɛɲɔgɔn yɛrɛ duguma kalanso la n'an b'o wele ko lycée u caman tun b'a faamuya u kɔnɔ k'a fɔ en réalité an bɛ ka cours privé min kɛ fu n'olu bɛ dɔ minɛ a la an bɛna u dahirimɛ tiɲɛ mais tagalen ɲɛfɛ u nana faamuya k'a fɔ ko o tɛ nin ko in nin bɛ niveau de di denmisɛnninw ma o y'a sɔrɔ ne ka arrière plan bɛ yen nɔ niveau jiginnen don n'i ye enseignement kɛ i ka domaine kɔnɔna la siga foyi t'a la k'a daminɛ première année la ka taa se troisième année la i b'i ka domaine fɛnw dɔn kosɛbɛ donc o cogo la an yɛrɛ wasalen i yɛrɛ ɲuman na an wasalen an bɛ se ka se entreprise ma k'a f'u ɲɛna denmisɛnninw b'an bolo n'u y'u ta ka baara d'u ma u ka yɔrɔ la ou bien ka stage d'u ma u ka yɔrɔ la u bɛ résultat bɔ a bɛ kɛ kabako ye parce que an y'a jateminɛ maa minnu bɛ taa kalan kɛ kɔfɛ privilège min b'olu bolo o tɛ minnu bɛ kalan kɛ yan nɔ ye donc ne yɛrɛ ka exemple frappant dɔ ye ne ka DEA étude post maîtrise kɔfɛ ne y'o kalan kɛ faculté des sciences économiques et de gestion na Bamako yan wa n bɛ cours di la
yenno ale ni université privée la ka bola ne be doctorat la o doctorat fene o biga ke malla pour que ka yira ka fo am se ka ke fenye ka sura ama bo ka ta kofe ka ta kalanke donc association donc une formation avec une formation que kala école de muna fuwa a bebe ke fu falaki o kuma era be musura la ne be musura la o ye femme bena bo résultat bena bo ka fo ku ou ye niveau soro ka fo on devient compétitif ou femme bari ne bolo o bolen ko demsonu bena niveau musoro nu be kla ka ta ke wari ko fe parce que donia de be warni la seule chose qui peut lutter contre le chômage c'est la qualification. Oui. Et quand on est qualifié, on devient compétent. Et la compétence explique la compétitivité. Et quand on est compétitif, on s'impose par force dans les entreprises et on crée de la valeur ajoutée. C'est ça qui est demandé. Donc, ne a famille au sens fait. Tagalinya fait. Amna service mu rendu demsanu ni. Amna service mu rendu entreprise ye talenya fait. Ubna do yere kafo ninchen sempara anaka demsanu ou ne deme ka kan. Mais adela ka mamunu formé. Olu ye sanga soro akolawa. Ye famialu soro. Ou ye famialu soro. Nous le fiena sans folo la angelen a damne mogo keme en tan segin formé kalo segin konna la bagla. Mogo bisegini fla de asoro. Mogo bisegini fla. Mogo bisegini fla. Agun fora ko demsanu te fendo. Ko universitaire ou te fendo. Ko universitaire ou te fendo. O le cours di unuga kodon balia ka demsanu formé fu dogo bagu soro ou dogo ke kelo mbe faculté des sciences économiques et de gestion na bi. Donc problème do debe avec a foko jeunesse te fendo. Plus on persiste en disant que la jeunesse malienne ne connaît absolument rien, ça va incarner une certaine valeur intrinsèque dans la bibliothèque de leur subconscient. Oui. Amiga fo dungu te fendo, tout te fendo. Par finish an nasro, fanga bulaga korotaka a nyeshi jamanama ou te seka ketuguni parce que fora ku te fendo. Il est temps. Anga yurula ko demsonu mseka fendo. Demsonu mseka na ne changement au bateau. Changement maintenant niveau beignet folo la en fauna mogo metaka cours di exceller la tukamina 100 ans nyinango 100 ans duru nyinango anga malien deun ubu wuli kata exceller la kata cours di donc la nyinye ni kodi ka iseka para noya demsonu mseka para soro tukamina ka iseka mali yirwa mais abeni nge chugudi abta école so de la ka ke amta école wala ma kero de boy yoro Kero amta école sol la au début anye gele a chaman soro nyo foli mngena en collègue do me ya fanya 600 centre damado bambulo anya damne wakati mna nere ni ko damne de façon informelle en 2016 2015 j'étais étudiant inemana à 100 me cours di fou à 100 nye cours dilim ke fou passant bora 5 là kana 19 là 19 fois sur classique c'était de façon informelle. De façon formelle maintenant en 2018 où nous avons été, nos activités ont été médiatisées par toutes les télévisions de la place. Vraiment, ayato on a fait un codona, on a un centre d'odaï le buagila, on a damné ne rôle d'entaille. A frappé demsonu te fendo, cours damné la demsonu te fendo yo cours damné. Am taga se semaine flana ma semaine sabana ma na fo bioro la am kalo gelen dafa yorom na un centre croix d'aile kankou musala parce que autorisation bambolo Mali école so public bela nan sira yorom ma classe be dans ma sika fo itala wuli baldo anyo centre d'aile kankou musala flana d'aile en 2018 en clala programme na ango kama damne mais on a été face à des difficultés financières. D'accord. Anya to nyina, anya centre wara daile tuguni, Mamadou Sarla, aleni Massamagana et alhamdoulilah bi ambe
commune bɛɛ la an bɛ se ka commune bɛɛ servi et san kura min bɛna daminɛ an bɛ région attaquer. Très bien. C'est pas an bɛ ka se interview kuncɛyɔrɔ la maintenant i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ tari i delila ka wulikajɔ kɛ ka taa faama dɔw yɔrɔ pour que aw dɛmɛ na parce que ça c'est très important parce que nin bɛ kɛ sababu ye aw yɛrɛ bɛ an ka gouvernement dɛmɛ pour que ka se ka denmisɛnninw former ka ɲɛ kosɛbɛ se tɛ maa mun ye parce que se tɛ bɛɛ ye o i b'a sɔrɔ waritigiw bɛ olu bɛ se ka maître ɲɛnamaw ta k'u hakili to u ka denmisɛnninw na donc nin b'a jira k'a fɔ se tɛ denmisɛnnin mun ye aw b'a hakili to olu de la k'olu former ka ɲɛ donc tara aw delila ka wulikajɔ dɔ kɛ a ko la ka ɲɛsin an ka faamaw ma walasa u ka se k'aw dɛmɛ a la wa. Cɔrɔnɔ nin ko bɛ kɛ k'i tɛ se faama ma mais a kabako belebeleba ma yɔrɔ o y'an ka ministère yɔrɔ de karavati in i b'a cɔrɔntɔlen bɔ dɔɔnin tulo b'i la an ka taa dɔrɔn n ka foli bɛ se directrice de l'académie ale ni directeur national de l'enseignement secondaire et de l'enseignement technique et professionnel pédagogie ale ni enseignement de base mais kabako belebele bɛ yɔrɔ jumɛn o kɛra ministère de ministère ka chef de cabinet ministère jumɛn ministère de l'éducation éducation de b'i concerne nin ko concerné a wagati ala ka hinɛ Timoré la ale de tun ye ministre ye ale yɛrɛ ye ne accompagner kosɛbɛ k'a bɛ denmisɛnninw dɛmɛ pour que pédagogiquement u bɛ se ka ɲɛ cogoya min na kalo kelen o kɔfɛ o kɛra ministre ye ne ye correspondance ci ne ko n ko ko nɔgɔyara ne m'a fɔ ko nɔgɔyara parce que ale tun ye directeur simple ye ale kɛra ministre ne ko n ko nɔgɔyara ne ye papier ta ka taa don yen nɔ k'an b'a fɛ ka activité externaliser ka taa région na k'an balimakɛw dɛmɛ o y'a sɔrɔ gouverneur ko k'a bɛ yɔrɔ ɲini an ye ne ye papier don a ka chef de cabinet o y'a bloqué ne ko n directeur n nin tɛ directeur kelen ye dɛ n directeur mun bɛ ka ne dɛmɛ ka ne encourager o ka kɛ ministre o ka tila ka na kɛ degun ye ne ma ne ko n ko ala tɛ ji to nɔnɔ la résultat bɔra an bɛna parents invité ka autorité bɛ invité ne ye n sen don ka n bolo don ne ma se k'a ye directeur national de ne ci chef de cabinet ma ko ne ka taa ko bɛ ɲɛnabɔ sisan ko n sera n seyɔrɔ la ne taara ne ye n sigi Lazare Tembeni Lazare Tembeni il était le chef de cabinet du ministre ne y'a ɲɛfɔ a ɲɛna ko an ye nin kɛ an ye résultat sɔrɔ a filɛ nin ye voilà le résultat le numéro des élèves qui ont participé les différents établissements etc ne tilala dɔrɔn moi je m'en fous de ça il m'a répondu comme ça ko an bɛna ne nin k'ale ka sira foyi tɛ nin na olu ka fɛn dan ye formation de base ye n'o bɔra la ale tɛ ne lamɛn i n'a fɔ ko docteur Guino de ma ne ci ka taga a fɛ yen nɔ n ko ne ɲɛji bɔra fo ne bɛ talon talon ministère kɔnɔna la n karabatelen fo n bɛ maloya fo n bɛ talon talon n ka denmisɛnninw yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko bɛ ɲɛnabɔra ko bɛ ɲɛnabɔra denmisɛnninw t'a dɔn k'a fɔ ne bɛ se ka dɛsɛ mais ne ɲɛji bɔra mais n tɛ se k'a f'u ɲɛna mais bi de bɛ n profiter k'a fɔ maliyɛndenw k'a mɛn et mun b'a place la o k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ maliyɛndenw de kama yan nɔ. donc e bolo aw ka nin ko fasugu a ka gɛlɛn u k'u ɲɛsin aw ma k'u b'aw dɛmɛ a la k'a sɔrɔ ko ɲuman don. mɔgɔw b'u ɲɛsin sa mais an ma bɛn ne mɔgɔ ɲɛnɛma de. d'accord Lazare Tembeni n bɛ segin a kan Lazare Tembeni directeur national Guindo a kan ka taa retraite la ɲinan a ko Sɛnpara n'i bɛ nin baara sugu la i ɲɛji cɛ n ye n sigi ni ɲɛji cɛ a ko degun caman b'a kɔnɔna la 2018 i b'a daminɛ wagati min na est-ce que a ka couverture tun bɛ tan en charge aujourd'hui Mali télévision bɛɛ b'aw ka fɛn bɔ le président de la presse écrite a bɛ journalisme bila ka taa c'est plus de 15 journalistes aujourd'hui hali dernière activité mun y'a kɛ il y avait 42 journalistes a ko ma mun ni caman bɛ sira la mais e kan k'a dɔn k'a fɔ e man ka décourager e ni denmisɛnnin minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ u ɲɛ jɔyɔrɔ ye e ye u kana tɛ ɲɛ kan k'a fɔ k'i décourager tɔ don donc k'a dan nin yɛrɛ ma an bɛ wuli ka baara kɛ ministère de kan ka nin baara kɛ an bɛ wuli ka taga nin ko kɛ a wagati la ka s'ale ma vraiment a y'an fɛn cogoya min na a y'an jigila misɛnya o de y'a to ne ko an bɛ second plan ɲini o second plan tɛ dɔwɛrɛ an bɛ entreprise da forcer
entreprise ou date forcée tu vas avec la compétence, la qualité. Et quand on a la compétence, on s'en fout de l'emploi créé par l'État. Très bien. Quand on a la compétence, on crée de la valeur ajoutée. Quand on a la compétence, on s'impose sur les scènes nationales et internationales, sans doute. Et c'est l'excellence qui se développe en ce moment. C'est vrai. Donc, autour de là, nous avons un phénomène aussi qui est intitulé à la découverte des étudiants maliens. Kaira Kafo, Malien Dion, Moumbe Kalange Mali la, Mali Université publique la, poussière Tchela, on est maître de poussière Sama à Tchela, cours de Demsonouma. On vraiment, ou pseka koke, pseka koke tout dit. On me ouli, on me gré entreprise ou là, difficulté moudala, ka nyini don. Marketing communication bola, audit et contrôle de gestion bola, gestion des ressources humaines bola, informatique de gestion bola. On s'imprègne des difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées. Et on essaye de formuler une problématique liée à la pratique de la gestion des ressources humaines, de marketing communication, de l'audit et contrôle de gestion et de l'informatique de gestion dans les entreprises. En ce moment, ils vont présenter des résultats. Mais c'est des études appropriées au cas des entreprises maliennes. Entreprises même maliennes, dès qu'on bouge, on peut pas que nous dit. D'accord. Donc, on l'a. Avec des personnes formées au Destrak. Avec des personnes formées au Destrak, en méthodologie, le professeur Badobé, non, c'est le premier malien agrégé en sciences de gestion. C'est un jeune. Il nous fait rêver. Je me rappelle à Rwanda que quand une personne rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais quand 2 personnes, 3 personnes, plusieurs personnes se mettent à rêver ensemble, c'est le début de la réalité. Ega sogone no fait. Mangara ka sogone no fait. Anga technicien bain. Bouba. O fene ka sogone no fait. Étudiant ka sogone no fait. A sogo avec un CV. Parce que aglinam bila, il veut boula no fait pour ma belle. Donc, au tour là, on va faire la promotion pour que les étudiants puissent valoriser tout ça par rapport à ceux qui font les études à l'extérieur. Même Quand les premières années, il faut faire. Parce que le problème, c'est quoi? On sait qu'en dado, première année, quand on 9e, tant que financement est boulot, parce que le lycée, mais ce qu'on a offert, et puis moi, mais c'est qu'on a démo là. Doni. Faut que ta barra nous y entreprise là. Mais ne m'ont pas en demain. Ka faranga amano parce que demsenu munumba là. Galo yarami. Dorme tout. Ado. Ou ka essence songo kataka université là ka tout ka yerga coursuit a warte soro bolo. Kala mesdames ne tout so be di wakati jume yani walkata pour que ka kay ni ka bigusan. Mais en la faculté là, il y a tout ce soro kalo woro kalan damne lenko. O demsanu olubo war soro wakati jume ka transport ke wakati jume kana cours du fou. Ni ngali kelen. Woro là, ame interpellation ke. Ame woleli ke pour que entreprise ou je dis bien entreprise ou allez ni organisation internationale ou allez ni gouvernement n'a se ka munke ou se ka ndemeni koina korofo laba inyejo caméra la famo nyebila ka ira ka fobi ka baranyuma mge ka demsenu kala ou deme formation ketko nyumana parce que école trop se ka bedi mo o e a akila soro a gafe u bibolo a autorisation bibolo ikake nga i desele do ka sabu ke chuga bati yere bulu mamu nga i jugoro matonto olu den deseme ku kofle ila i bise ka mun soro korofo labana ka nyeshi famo ma ani entreprise ba o munu bise ka i jugoro matonto korofo bien ninko ina anga ame wole ke kasi entreprise munu be sur place ou kasi ka deme la sama pour que am se ka demsenu deme chugamna niveau se ka yele chugamna akera entreprise de la place yo
a kɛra entreprise minnu bɛ kɔ kan n'u bɛ baara kɛ yan o a kɛra organisation internationale ye o a kɛra état ye o u ka dɛmɛ las'an ma u ka dɛmɛ las'an ma pour que an bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ cogoya min na ani an bɛ se ka na fo première année la cogoya min na ka denmisɛnninw renforcer pour que u bɛ taa ɲɛfɛ o de tun y'an ka laɲini ka se denmisɛnninw ma. ok aw bɛ sɔrɔ cogo di. an bɛ sɔrɔ téléphone numéro min na o ye ne yɛrɛ ka téléphone numéro ye ale ni mɔgɔ wɛrɛw ka numéro bɛ yen nɔ. d'accord rapidement. bon ne yɛrɛ ka numéro 73 26 89 05 73 26 89 05 donc o yɛrɛ ka numéro ye. o ye ne yɛrɛ ka numéro. donc n'i welela na dɔrɔn i bɛ sɔrɔ. problème foyi t'a la formation kɛ ou bien minnu bɛ entrepreneur minnu bɛ fɛ ka aw dɛmɛ nin ko la walasa aw bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ sira sɔrɔ a la. oui donc nin numéro in bɛ u ka bila la. ni numéro b'u ka bila la. d'accord Sɛnbara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. ne yɛrɛ ka foli bɛ s'i ma. merci. ka foli lase a ka équipe bɛɛ lajɛlen ma. ka sababuya kɛ a ye opportunité min di yan. ni opportunité belebele. ala kana ɲinɛ a kɔ. amina yarabi amina yarabi. ala k'an to ɲɔgɔn ye. i ko k'i ka yɔrɔ tɔgɔ. entreprise d'appui et de conseil. Ani an bɛ RJAE accompagner ou la formation bɛɛ la. Actuellement an bɛ formation dɔ la sur les stratégies de recherche d'emploi. D'accord. Et la semaine prochaine an bɛna visite d'entreprise daminɛ. D'accord. An bɛna visite d'entreprise daminɛ ami. An bɛ dugawu k'i ye ala ka i dɛmɛ a ko la. numéro kɔni bila la maliyɛnw an b'a fɔ aw ye vraiment ni maa kan ka dɛmɛ ni maa fasugu de kan ka dɛmɛ kosɛbɛ mun b'a to denmisɛnninw bɛ se ka bɔ kunfiyɛ la cogo min na mun b'a to an ka denmisɛnninw bɛ se ka niveau sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ an ka denmisɛnnin caman bɛ yen u bɛ taa université la hali nanzarakan ɲuman phrase kelen u tɛ se ka construire ninnu de bila mɛ k'a hakilila sɔrɔ a yɛrɛ ka propre fond na mun b'a to denmisɛnninw bɛ se ka niveau sɔrɔ u bɛ taa tila kalan na waati min na ale de bɛ école dɛmɛ a la école tɛ se ka hakili to denmisɛnninw bɛɛ la wa n'i ko k'i bɛ denmisɛnninw fana bila u yɛrɛ dama u ka recherche kɛ u tɛ se malgré que internet bɛ u bolo nin waati in na ka denmisɛnninw tɛ se ka u cɛsiri o ko la ninnu de bɛ a lajɛ plan wɛrɛw de bɛ olu bolo ka baara don a ko k'a bɛ baara in na depuis 2018 o tɛ wa. n y'a daminɛ 2016. 2016 o y'a sɔrɔ n kelen kun don. I kelen kun don. maintenant denmisɛnninw nana don a la à partir de 2018. d'accord donc depuis 2016 fo sisan. 2016 m'a la. voilà a bɛ k'a kɛ a yɛrɛ propre fond de la k'a yɛrɛ dɛmɛ wa a ye maa caman former minnu ye sirabaw sɔrɔ minnu ka niveau ɲɛna wa minnu ye moyen ɲɛnamaw sɔrɔ kalansoraw la u ye baarakɛyɔrɔ ɲɛnamaw sɔrɔ donc Sɛnbara an b'a fɔ ala ka i mɛn kɔrɔ ala k'i sara nin baara ɲuman in na an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman k'an bɛn waati wɛrɛ merci beaucoup donc nin kɔni vraiment nin ye hɛrɛba de nin de ka ɲi jamana ma ni kalan di jamana o jamana o jamana tɛ taa ɲɛ donc il suffit que fo jeunesse ka niveau de sɔrɔ pour que jeunesse bɛ se ka jɔyɔrɔbaw kɛ u bɛ se ka baaraba kɛ cogo min na jamana kɔnɔ n'an bɔra o la maliyɛnw an bɛ taa rapidement mun ye farabugu ye n'an tilala farabugu la an bɛ taa Lima Mamu Diko ani ka fara IBK kan maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ nin y'a dɔgɔkun damadɔ ye farabugu kun minɛnen don a bɛ waati caman bɔ an y'a fɔ an ka kɔrɔfɔw kɔnɔ farabugu ka minɛni an ye wulikajɔ kɛ ka an ka sɔrɔdasiw interpeller an ka cɛdenw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn wa an b'u sama dugawu la ala k'u kisi ala ka lakana ɲuman na u la nka maliyɛnw an bɛ waati min na ko sisan anw ye kunnafonidilaw ye n'an ye weleliw kɛ an balima minnu bɛ yen n'u bɛ farabugu ɲɔnɛnfaw fɛ u b'a yira an na k'a fɔ k'u bɛ jatigɛ la hali bi ko ma basigi fɔlɔ dɛ an bɛ segin a kan ko ma basigi nka a bɛ se ka kɛ les forces armées maliennes n'o y'an ka cɛdenw ye u bɛ ka stratégies bɔ sen kan mun b'a to ka se k'u lakisi nka ko kɔni bɛ yen a ma ban dɛ sɔgɔmada in na an balima dɔ ye n wele maliyɛnw ka bɔ ɲɔnɔ kɛrɛfɛ dugu dɔ la o yɛrɛ ni ɲɔnɔ ka surun kosɛbɛ u b'o yɔrɔ de wele ko B14 olu ye kɔlɔnkɔnɔnaw ye a kɔlɔnkɔnɔnaw la maliyɛnw canal belebelebaw de bɛ yen canal minnu bɛ yen k'u bɛ ji seri ka taa an ka malow kan o B14 la B13 bɛ B14 bɛ B12 fana bɛ n'i ma fili nin ye kɔlɔnkɔnɔna baw de ye a tɔgɔ ninnu ɲɛmɛ sababu ye mun b'a to secteur don ka se ka ɲɔgɔn différencier ka bɔ ɲɔgɔn na an balimaw bɛ yen sɛnɛkɛlabaw bɛ yen nka maliyɛnw a yɔrɔ la fulaw bɛ yen bamananw bɛ yen mɔsiw bɛ yen bɔbɔw bɛ yen olu de sigin bɛ yɔrɔ ninnu na sɛnɛkɛlaw don u ko sɔgɔmada in na an balima min ye n wele ka bɔ sɔgɔmada in na nka n y'a wele n m'a sɔrɔ a ko sɔgɔmada in na ko bamanciw taara u ka dugu kɔnɔ n'o ye B14 ye o B14 la u taara u ka misiw de ta an'u ka sagaw n'u ka baw u ka baganw ka taa n'a bɛɛ ye a kɛra sababu a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ c'est très important a kɛra sababu ye olu ye wulikajɔ sabati u
olu dugudenw ani ka fara donso minnu bɛ u ye wulikajɔ sabati ani ka fara ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kan mun b'a to ka se ka taa maa ninnu kuma ɲɔgɔnya ka taa yira k'a fɔ u k'u ka baganw d'u ma u ka sabali olu tɛ fɛ ko in ka se fo nin niveau bɛɛ la olu ka maa minnu ye ɲɔgɔn ye bamanci ninnu k'u y'a yira k'a fɔ ko baasi t'a la u b'u ka sagaw n'u ka misiw d'u ma nka ko condition dɔ la o ye mun condition ye ko fo olu bɛna a lajɛ ni ka se ka laada mun sigi B14 n'a a kɛrɛfɛ dugu la f'u ka sɔn o laadaw ma u ko k'o ye laada jumɛn ye a fɔlɔfɔlɔ u ka musow ka boromosi k'o biri u kunkolo la muso si ɲɛ kana ye tuguni bɛɛ kunkolo ka biri i b'a fɔ arabu jamana minnu bɛ yen ni silamɛya appliquelen don diyagoya ko bɛɛ ka kɛ ten kelen filanan ko cɛw k'a jateminɛ sariya tɛ jɛn ni ko o ko ye olu bɛɛ ka dabila o kɔfɛ ni maa ye ko kɛ ko mun bɛ yen k'a ma ɲɛ l'injustice k'u ka taa alimami fɛ ni alimami ma se ka kiiri tigɛ u ka to olu yɛrɛ nɔ olu yɛrɛ bɛna o kiiri tigɛ silamɛya y'a fɔ cogo min na u b'a ko kɛ ten n'a tigi ye sonyɛli kɛ u b'a tigi bolo tigɛ maliyɛnw an balimakɛ in a ye nin fɔ n ye a ye n jatigɛ a ye n kamana gan a ye miiri janya sabula anw b'a ye k'a fɔ mɔbiti maraw la Tɔnbɔkutu ni Kidali ni Gawo ninnu nin ko ninnu de tun bɛ yen nka tari ninnu bɛ fɛn ka na u ka loi u ka sariya appliquer tuguni Segu mara la wa Segu ninnu Bamakɔ a tɛ tɛmɛ kilo 300 kan kilo 200 ani dɔɔni nka n'i ko i bɛ bɔ ɲɔnɔ ka na a bɛ pɛrɛ kilo 300 u ye nin fɔ n ye a ye n dabali ban a ye n sen danna nka maliyɛnw n y'a yira k'a fɔ n k'o tɛ baasi ye anw bɛ a lajɛ hali bi ka an ka faamaw interpeller nin ko minnu bɛ yen n'a bɛ nin dugu ninnu na n'i dun y'a jateminɛ farabugu yɛrɛ ni B14 ka jan kojugu B14 ka surun ɲɔnɔ de la ɲɔnɔ mun ye cercle ye B14 ka surun yen na kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ bamanci ninnu u ka surun ɲɔnɔ mara la u ka surun jabali ninnu na ɲɔgɔnw na anw ka cɛdenw u kɛn bɛ ka wulikajɔ sabati nka an bɛna lajɛ an balimakɛ minnu ni olu fana bɛ farabugu yanfaw fɛ dɔgɔfiriba ni dɔgɔfiri ani ka tɛmɛ olu n'a ɲɔgɔn caman na an bɛna olu wele nka an tɛ tɔgɔ fɔ kɛ k'u ɲininka u ka ko tabiyaw bɛ sira jumɛn kan ko bɛ sira jumɛn kan Mamadu Jɛfaga ale bɛ n kɛrɛfɛ n y'ale wele ka na n'ale bɛna jɛ ni ka se ka babu ninnu walawala ɲɔgɔn fɛ Jɛfaga somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ yen an bɔra émission fɔlɔ la wuladani na an bɛ dɔ wɛrɛ la tugun an ka baara kɔni a sabatilen don nin sira de kan mun b'a to maliyɛnw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ nin ko minnu n'a bɛ ka kɛ tan e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara nin kan yanni an ka se ka mɔgɔ weleta sɔrɔ Cɔrɔnɔ n b'i fo n b'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo franchement Farabugu ka cas n'i y'a ta k'a lajɛ Cɔrɔnɔ c'est inquiétant parce que Farabugu an bɛ se k'a fɔ ko nin ko in bɛ sen na Farabugu Cɔrɔnɔ a bɛ ɲini ka na dɔgɔkun 3 ou bien dɔgɔkun 4 bɔ donc n'i y'a ye an bɛ wulikajɔ sabati n'i y'a ye an bɛ fɛn caman kɛ a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko parce que maa caman bɛ fɛn dɔw fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko bon n'i y'a ye mɔgɔw dɔw bɛ information di u b'a yira k'a fɔ ko sɔrɔdasiw bɛ tan a bɛ tan voilà donc Jɛfaga an bɔra k'an balimakɛ in sɔrɔ salamu aleykum balimakɛ somɔgɔw bɛ di nba nin waati in na maliyɛnw tulo b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan jamanaden bɛɛ tulo b'i la Faransi jamanaw Amérique Chinois jamanaw Mali yɛrɛ kɔnɔ k'a ta Kayi fo Kidali bɛɛ de tulo b'i la nin waati in na an tɛ tɔgɔ fɔ kɛ k'a sababu kɛ i yɛrɛ ka lakana ye nka i ko k'i bɛ Farabugu yanfa fɛ o tɛ wa voilà donc maintenant ko kɛlen ani sanjɛ dɔgɔkun damadɔ kɔnɔ anw kɔni anw bɛ Bamakɔ yan nka an hakili b'aw la an b'aw sama dugawu la su ni tile parce que Mali kɔnɔ an bɛɛ de bɛ fala an bɛɛ bɛ bala wa an b'a dɔn an ka cɛden minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔdasiw olu fana ye wulikajɔ mun sabati ka taa Farabugu kɔnɔ n'i y'a ye u taara kɔni fo ka taa se dugu kɔnɔ c'est que u fana ka laɲini ye lafiya ka se ka na ko in kɔnɔ anw ko k'an bɛ i wele nin waati in na ka se ka ko cogoya dɔn Farabugu yanfa ninnu fɛ ko bɛ sira jumɛn kan jumɛn kɛra k'a ta kunun na kana bila bi la parce que an tun y'a mɛn sibiri tɛmɛnen ko dugu dɔ bɛ yen u taara yen ko mankan juguyara dimanche bi ye ntɛnɛn ye i bɛ se ka ko taabolo fɔ an ye wa bisimila bɛɛ lajɛlen fo ani baara ani faso jɔ merci bon i da maga ka dugu mun na sisan o dugu in tɔgɔ ko Kurumankube kunu dugu yɛrɛ wulila mun kɛra dugu in na a wulila mɔgɔ bɛɛ bɔra yen Allahu donc samedi bamanci ninnu taara yen o taara yen samedi bon affrontement tɛmɛn'o ni dugu kɔnɔmɔgɔw cɛ donc malo min bɛ yen n'o sera n'u dugu kɔnɔmɔgɔw kun bɛ malo kan u bɛ tasuma tɔ la k'a bɛɛ jeni k'a bɛɛ jeni n dɔw b'a fɔ dugu ma bɔ kosɛbɛ n dɔw bɛ kɛlɛ la dɔw bɛ ka malo jeni i bɛ malo bɛɛ jeni k'a ban tasuma bila la subhanallah
donc dugumɔgɔ yɛrɛ ye an sigi ma malo de kama depuis a bɛ kalo 4 kalo 5 an bɛ kɛlɛ de la donc nafa tɛ sigili la tuguni donc somɔgɔ minnu bɛ dɔgɔso kɔnɔna na ni yɔrɔ fɛ olu ye machine ni fɛnw bila ka taa u ye minɛnw bɛɛ bɔ ka na kɔlɔn kɔnɔ donc n bɛ an filɛ minnu waati de ko sisan mɔgɔ si tɛ bilen mɔgɔ si tɛ kurumanku bɛ yen mɔgɔ si tɛ kurumanku bɛ a libéré la bɛɛ bɔra Allahu akbar donc mun ye farabu ta ye kunun kɔni u ye binkani ko 2 de kɛ farabu dugu kan sɔgɔmada joona fɛ 9h waati 9h waati kunun voilà mɔgɔw tun bɛ ka yiri tigɛ ka bɔ dugu kɛrɛfɛ dɔɔnin pour que distance ka bɔ i kɛ mɔgɔ wɛrɛ jan fɛ quoi bon u y'a essayé ka na bin mɔgɔw kan yen bon n bɛ fɛ ka mɔgɔw minɛ yɛrɛ de donc ala y'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ donsow jɔlen bɛ yen ni donso ye mugu ci la mɔgɔ bɔ u bolila donc o échange de tir kɔnɔ bɛɛ ye sɔrɔsi dɔ sɔrɔ donc o kɛra 9h waati la o kɛra 9h voilà 11h midi ka na 13h la u y'a attaqué k'u to fala kɔfɛ u gɛrɛ dugu la dɔɔnin u bɛ kisɛ segin ka dugu kɔnɔ bon sɔrɔsi minnu bɛ yen olu fana wele fɔ ni armée ye jumɛn an ka sɔrɔsi minnu bɛ yen an ka sɔrɔsi minnu bɛ yen olu fana y'u jaabi ni armée ye ça veut dire lance-roquettes ni fɛn ka ninnu ye quoi très bien donc o kɛra sababu ye k'u mankan suma bon avion fana nana avion bɔ mako damana b'o la fana donc o la k'a ta kunun na ka na bi la sisan bon an ma mankan wɛrɛ mɛn tuguni k'a ta kunun na fo sisan mankan wɛrɛ tɛ yen an ma mankan wɛrɛ bɔ tugun nka n balimakɛ nka mɔgɔ ninnu bɛ cogo di ta u bɛ cogo na sugu jumɛn na donc est-ce que réellement maliyɛnw don wa bon ne ko mɔgɔ yɛrɛ f'i ɲɛna n ka na nkalon tigɛ parce que ne yɛrɛ n'i bɛ taa kɛlɛ la mɔgɔ minnu bɛ yen i tɛ se k'olu fasugu dɔn o ye tiɲɛ ye bon an kɔni bɛ se ka fɛn o fɛn fɔ o y'an yɛrɛ sigiɲɔgɔn filaw ye fɛn o fɛn ye su sɔrɔ lahara saya de y'a s'a ma olu nana n'u ye donc olu de nana ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen olu nana n'a bɛɛ lajɛlen donc o de kɛlɛ sabu y'o de ye bon mɔgɔ caman ko arabu b'u la ko mɔgɔ fasugu bɛɛ b'u la donc o kɔni de y'a ye ne ye quoi mais a yirala k'a fɔ ko dɔw ko i b'a sɔrɔ la k'u ni dugukɔnɔmɔgɔ dɔw de bɛ complice la minnu bɛ ka dugu yɛrɛ kibaruya fɔ u ye e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o kuma ninnu na maa minnu bɛ k'o fɔ non o tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ parce que farabugu ye dugu ye bamanan dugu don jamu ka ca kɔnɔ maa jamu fanba ye kulubali ye donc dɔw yɛrɛ de ma sɔrɔ farabugu la u fɛ o de la o y'an kɛ ni détermination ye parce que k'u don cogo o cogo u ma don dɔ sɔrɔ an na parce que an de y'a yir'u la u tɛ wajugu an ka dugu kɔnɔ u tɛ don an ka dugu kɔnɔ an n'u tɛ foyi la donc o de bɛ bɛn o ma donc kɛlɛ in na chaque fois dabɔlen ni ta ni ka se u denkɛ mɔgɔ kelen ninnu faga fo ka na a bila minɛ tan a ka kɛlɛ tan bon ne mun fɛ ka kuma fɛ ne de ye mɔgɔ ye mars le 6 kɛlɛ mun mankan daminɛ don mun na u ye mɔgɔ laban mun minɛ u y'o minɛ dɔrɔn ne fɛ la jumɛn u ye mun kɛ u ye mɔgɔ laban mun minɛ u ye mɔgɔ 24 ɲɔgɔn de minɛ an ka sugujɔlaw la kamalen dɔ tun bɛ ko burama ale tun bɛ ne ɲɛfɛ dɔɔnin a b'o cogo la bon tukɔnɔna don u y'a minɛ ne m'a ye e m'a ye ne m'a ye ne fana sera u y'anw lajɔ kuma caman tɛmɛna u ni ne yɛrɛ cɛ kelen ne ɲininka n tɔgɔ la ko ne tɔgɔ ye di kelen y'a to kɛrɛfɛ ka n tɔgɔ fɔ a ye donc an ye kuma caman fɔ ne yɛrɛ kɔni y'a fɔ ɲɛna ko marifa min filɛ bolo kana ci n'u ye kɛlɛ kɛ n k'a kɛ tiɲɛni ye k'a to fɔ ka bɛn ka kɛ an ka bɛn ko an tɛ sɔn bɛn ma ko bɛn man di anw ye an ka ko ka gɛlɛn u ye kuma caman caman fɔ quoi munna donc ne ko munna bɛn ma na ko an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen k'u tɛ sɔn bɛn ma k'olu k'u tɛ sigi ka kuma ko k'u to yen bon y'a ye u ye kuma caman fɔ politique kumaw don quoi donc o y'an kɔni bila anw tɛmɛna anw nana sugu la donc après mɔgɔ wɛrɛw sera u t'o lasegin ka taa dugu kɔnɔ donc 1h 2h après donso nana nɔfɛ ni donso ye kɛlɛ kɛ donc o degun kɛra sa tigɛra fo sisan Allahu akbar voilà sira kɔni tigɛlen don sa tɛ yen mɔgɔ ma don depuis le 6 fo ka n'a bila bi la mɔgɔ tɛ taa mɔgɔ tɛ segin n'i ye mɔgɔ mɔgɔ sigi farabu dugu kɔnɔ fo ni kɔnɔ taara mɔgɔ ta duguma sira kɔni tɛ mɔgɔ si tɛ a yɔrɔ la sisan mɔgɔ si tɛ sira in fɛ mɔgɔ si ma taama ka filɛ sabula mɔgɔ bɛ yen bɛɛ bɛ ka siran mɔgɔ sira mun ye mun bɛ yen nɔ o de bɛ yen o de y'a to mɔgɔ tɛ tɛmɛ a fɛ d'accord a sira tigɛlen don d'accord donc maintenant n balimakɛ dɔ bɛ n kɛrɛfɛ ale fana bɛ fɛ ka ɲininkali damadɔ boloda i la bisimila balimakɛ salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatulah
ne ko banbagaci ninnu u ka laɲini yɛrɛ 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 ye jumɛn ye u bɛ ka mun de laɲini aw farabugukaw fɛ bon u ka laɲini kɔni ko mɔgɔ dɔ tun bɛ fɔ ka bɛn dɔ an ɲɔgɔn cɛ pour que an ka bɛn kɛ kɛlɛ in dabila quoi olu bɛ ka mun de ɲini ka o imposer u bɛ ka mun de ɲini aw fɛ o bɛ n'o de ɲɛfɛ u mun ɲinina n'u y'o fɔ la an bɛ n'o de f'i ye sisan o fɔ ka bɛn na ne yɛrɛ tun b'o fɔ ka bɛn jamana parce que bɛn de ka fisa ni kɛlɛ ye quoi wala u y'a yira k'a fɔ ko u ka laban kɔni ko donso ka marifa bila marifa ka bila dama tɛ marifa ka taa di olu ma fana donso finiw fana ka bila ka t'o d'u ma donc donso y'a yira k'a fɔ marifaw t'a bila donc bɛnɲɔgɔnya in kɔni kalala mais o mun yɛrɛ yɛrɛ ɲini tiɲɛna ne u ma se k'o kɔni fɔ anw ye ne t'o dɔn k'a fɔ an bɛ nin de ɲini aw fɛ fo a ka nin de kɛ non ne t'o dɔn sabula an y'a mɛn dɔw ko silamɛya k'u bɛ fɛ aw ka tugu kɔ k'ale ka sariyaw respecté an y'o kuma ninnu mɛn bon o kuma fana ye tiɲɛ ye parce que mɔgɔ ninnu ko k'u bɛna dɔɔnin dɔɔnin de n'i y'o dɔ fɔ sisan n'a sɔnn'o ma u bɛna dɔ wɛrɛ fɔ minnu tɛ kelen ye a bɛɛ bɛna taa laban sariya ko in de kan kosɛbɛ parce que don fɔlɔ la an ka mɔgɔ donc on n'ale ɲɔgɔn bila nin yɔrɔ la téléphone tigɛra i b'a sɔrɔ la réseau don donc Jɛfaga i bɔra ka kɔrɔfɔ mais i ye mun faamuya kuma ninnu na bon Thierno n ye min faamuya dɔrɔn an b'a yɛrɛ k'a fɔ ko halisa farabugukaw degun b'u da la degun b'u da la bi a b'u da la sini an ka laɲini t'o ye parce que an y'a jateminɛ an bɛ intervention caman kɛ mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ dɔw yɛrɛ bolo ko an bɛ laɲini le fait que an bɛ information di mɔgɔw ma sur farabugu ko c'est une manière de décourager l'armée ou bien ka sɔrɔdasiw lagosi lagosili tɛ o Thierno maliyɛnw de don i n'a fɔ anw n'u bɛ degun na n'u ka cri de guerre yira a ka kan an ka se ka an ka kuma u kan walasa an ka faamaw yɔrɔ dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ olu t'o kalama maintenant an ni population mun bɛ échange mun kɛ ne anw kumana a bɛ kɛ sababu ye an ka faamaw bɛ se ka n'a dɔn k'a fɔ ko réellement ni problème de bɛ nin minɛ farabugu filɛ nin ye Thierno cɛ yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na k'a fɔ ko dugu min tun bɛ yen Kurumakube hakili b'a la samedi don Kurumakube u y'an wele k'a kunnafoni d'an ma k'a fɔ an ɲɛna ko o wagati yɛrɛ sɔrɔdasiw ni u fɛ banbagaci ninnu k'u ni donsow tun bɛ ɲɔgɔn na u ni population yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn na donc cɛ bɔra ka confirmation di sisan k'a fɔ ko dugu yɛrɛ tɛ bilen o kɔrɔ ye mun ye u b'a yira k'a fɔ samedi kɔni samedi u y'o bɛɛ kɛ donc kana bila fo bi la sisan dugu yɛrɛ tɛ yen bilen donc degun de bɛ Thierno maa b'a ka dugu bila n'i y'a ye i fa dugu bila c'est que Thierno ça ne va pas sinon maa si t'i fa dugu bila donc an bɛ mun fɔ dɔrɔn an bɛ dugawu de kɛ halisa an ka sɔrɔdasiw ka cɛsiri kɛ u ka cɛsiri sabati an b'a dɔn u bɛ ka baara kɛ dɛ an b'a dɔn u bɛ ka cɛsiri fana kɛ u ka cɛsiri u ka dɔ fara a kan walasa farabugukaw bɛ se ka lafiya cogo min na parce que nin ye farabugu ye Thierno ni ala k'an kisi u daga bɛ farabugu da la n'o ala kan'a kɛ n'u taara ka taa Mali yɔrɔ wɛrɛ minɛ tuguni ça va a bɛna kɛ cogo di ko bɛ gɛlɛya bon farabugu ta fana bɛna yira an na fana tuguni k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ kan ka jɔrɔ ni i yɛrɛ ye bari sabula an jigi y'an ka sɔrɔdasiw de ye mais n'a fɔra k'an ka yɔrɔw minɛra Thierno fo ka taa se bi la dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila dɔgɔkun saba fo a bɛ ɲini ka na dɔgɔkun 4 bɔ halisa an ka sɔrɔdasiw ma se ka na o yɔrɔ kelen libéré a bɛ mɔgɔw miiri janya o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an ka sɔrɔdasiw fana an kan ka ɲininkali gɛlɛn tɛngu la ne ko Thierno barikani mun bɛ Mali kɔnɔ Mali ye accord mun signé ni barikani ye barikani nakun ye mun ye c'est pour lutter contre le terrorisme u jɔra mun yɛrɛ de kama u tɛ ka kɛlɛ u bɛ yan mun de kama u tɛ yan de wa walasa ka terrorisme ya de kɛlɛ wa bon terrorisme binnen don an ka jamanadenw kan Thierno o binnen don farabugu kan a ka ca ni dɔgɔkun 3 ye an ka sɔrɔdasiw munna barikani tɛ k'u dɛmɛ mun bɛ yen mun ko de bɛ yen réellement u ka bɔ u k'o ɲɛfɔ an ɲɛna k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye walasa an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na MINUSMA mɔgɔw bɛ yan MINUSMA mɔgɔw u bɛ ka mun de ɲa nin ko la dugu kelen ne bolo force barikani yɛrɛ ka na Mali dɛmɛ dɔgɔkun kelen Thierno a ka dɔgɔkun kelen fo ka taa se dɔgɔkun 2 ma olu ma se ka aw dɛmɛ aw ka se ka yɔrɔ kelen libéré o b'a yira k'a fɔ ko Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen an tɛ se k'a fɔ ko sécurité b'an kan bilen Thierno sécurité t'an kan bilen i dun b'a dɔn farabugu filɛ nin ye yɔrɔ ye dilikan mɛn i y'a mɛn k'a fɔ ko dilikaw ɲina u ma mawuludu kɛ Thierno k'a sababu kɛ dilikaw u ma mawuludu kɛ Thierno k'a sababu kɛ nin jihadisu kelenw de bon o dili ni farabugu parce que n'i ye ɲɔnɔ ta k'a lajɛ ɲɔnɔ tan vers Narakaw bɛna ka na ɲɔnɔ dɔgɔ dɔ
nɔnɔkaw bɛ taa nara dɔgɔ dɔn n'u sera farabugu ka se ɲɔnɔ cɔrɔnɔ o selen nara fanfɛla la n'u dun sera nara fanfɛla la u bɛ taa de fɔ ɲoro fo ala k'an kisi fo yɛlɛmani parce que a bɛɛ ye aliɲuman kelen de ye donc ni nin ko sugu kɛra k'a fɔ ko yɔrɔ ka se ka minɛ Mali kɔnɔna la dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila cɔrɔnɔ o b'a yira k'a fɔ an maliyɛndenw na tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ sécurité la d'autant plus que a ma kɛ yɔrɔ wɛrɛ fo Segu mara Segu dun ni Bamako ye n'a janyana 300 km hali a bɛ se ka tagama cɔrɔ donc dɔgɔkun e ka jateminɛ dɔgɔkun 3 dɔgɔkun 4 ni tagama kun bɛ sanga sɔrɔ an sera yen wallahi i bɛ dɔgɔkun 3 tagama i sen na yɔrɔ bɛ funu dɛ cɔrɔ a bɛ funu kɔni nka i bɛ se i bɛ se ko mɔgɔw taamana ka taa fo Maka donc voilà ka taa Segu kɔni donc hali n'a kɛra voilà donc an bɛ dugawu de kɛ farabugukaw degun mun b'u kan ala ka ban pewu an bɛ autorités interpeller ka f'u ye an tɛ yan k'u lagosi mais u ka c'est à dire ni ko kɛra wagati min na n'i y'a ye ninnu sera ka nin bɛɛ kɛ cɔrɔnɔ u ka installer dugu kɔnɔna la ka se ka yen bɛɛ entourer ka minnu parce que an ka sɔrɔdasiw y'a yira de k'a fɔ k'u ye minnu de installer k'u ye minnu bila yɔrɔw la mɔgɔ tɛ mais parce que u mɛnna yen de cɔrɔ u ye dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila alerte kɛra sɔrɔdasiw bɛ yen cɛ bɔra ka fɔ sisan sɔrɔdasiw bɛ yen mais sɔrɔdasiw bɛ taa wagati min na déjà o y'a sɔrɔ cɔrɔnɔ ninnu ye terrain bɛɛ récupérer o de kɛra ko gɛlɛyɔrɔ ye donc maintenant fo k'ale ka stratégie dɔw bila se ka kɛ médiation kuma minnu fana fɔra o fana bɛ senna donc a ko kɔni an bɛ fɛ a ka ban joona parce que Segu mara kɔni ɲɔnɔ n'a fɔra k'olu ka malo bɛɛ bɛ ka tiɲɛ nin cogoya la a bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye a bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye donc an tɛ sɔrɔdasiw ka baara kɛcogo dɔn mais an kɔni b'a fɔ ala ka a ɲɛ ka dan n'u bɛɛ lajɛlen ma maliyɛnw n'an bɔra o la an bɛ taa sujet sabanan na ni o ye Lima Mamu Diko ani ka fara an ka Mali président kɔrɔ kan an y'a fɔ sujet daminɛ na an yɛrɛ bɔra k'a mɛn maliyɛnw kuma de turulen don a bɛ waati caman bɔ k'a fɔ ko Mamu Diko ko a kun dara IBK ko k'a bɛ taa IBK fɛ yen ni ka taa foli kɛ ko IBK ma sɔn anw dabali kɔni banna sabula ko ninnu kuma dɔ la n'a kunnafoni dɔw bɛ di i bɛ kɛ sababu ye mun b'a to i ka se ka a ɲɛfɔ kosɛbɛ ka ɲɛ jamanadenw ye kunnafoni ninnu kuma dɔ la a sɔrɔ cogo a ma nɔgɔn nka bɛɛ b'a kalama k'a fɔ yɔrɔ IBK kɔni ale bɔra jamana in na ni o ye Dubayi jamana ninnu ye a kun dara furakɛli la waati caman bɔ a ka taali la a yira k'a fɔ IBK nalen maa caman bɛ yen minnu bɛ ka taa foli kɛ ka taa dugawu kɛ ala ka nɔgɔya kɛ an y'a mɛn kunnafonidila wɛrɛw da kɔnɔ arajoso wɛrɛw la minnu bɛ k'a fɔ ko an ka karamɔgɔba ni o ye l'éclairé le sage Mamu Diko ko ale tun ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ k'a fana bɛ taa dugawu kɛ ko IBK ko ayi k'a tɛ fɛ k'a ye k'a tɛ fɛ imamu ka sin anw kɔni dabali banna an ye kuma in mɛn an ye wulikajɔ sabati ka gɛrɛ IBK ka kɛrɛfɛmɔgɔw la a proches k'u ɲininka tari kuma minnu n'a bɛ ka fɔ tiɲɛ don wa dɔw y'a yira k'a fɔ k'a bɔlen b'a fɛ ko tiɲɛ don dɛ a bɔlen b'a fɛ donc fɛn y'a dabali ban k'an se an dan na sabula anw t'a dɔn kuru min kɔni bɛ IBK kɔnɔ ka ɲɛsin karamɔgɔ ma n'o ye imamu ye kuru belebeleba dɔ de bɛ IBK kɔnɔ wa n'a sigilen don ka Mamu Diko layɛ n'a ɲɛ kelen o la wa Jɛfaga ne kɔni dabali banna sabula anw ye nin mɛn a kuma in n'i y'a mɛn dɔrɔn a b'i dabali ban a b'i bila miiri la a b'i bila yɛlɛko la dɔɔnin nka i b'a ye k'a fɔ kuma in kabako don parce que bɛɛ b'a kalama k'a fɔ Mamu Diko ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ni IBK n'a ka cɛdenw dara a gɔngɔn taara n'a ye Mamu Diko de y'a yira a ka kɔrɔfɔ la ko n'a ma sabali a bɔcogo jamana in kɔnɔ a bɛ lakale tarikuw kɔnɔ a y'a fɔ k'a bɛ lakale tarikuw la tari IBK taalen tara ma lakale tarikuw kɔnɔ Mali est ce que a ma lakale tarikuw la a dun dara dɛ Mamu Diko dun ko k'a bɛ taa dɛ k'a dun ka se ko karamɔgɔ kuma don o kɔfɛ Isa Kawujin ko wa la ilaha illa huwa ko IBK bɛ taa ko karamɔgɔ kuma don dɛ ko mori kumaw don k'a taa kuma ninnu dɔn ka ɲɛ a dun dara dɛ tari kuru in de bɛ IBK kɔnɔ a kuru a diminenba don wa kuru in bɛ fɛ ka exploser a b'a fɔ ni Mamu Diko nana ne kɔrɔfɛ n dalen b'a la n ka kuru bɛ sɔn ka ci k'a to yen a laban kana taa kɛ c'est à dire a kana kuma ninnu fɔ ma nɔgɔ a kana taa kɛ ko wɛrɛ an ma sigi ni mun ye maa baw don nka kuma in kɔni a fɔra olu ko k'a bɔlen b'a fɛ tiɲɛ don an b'a fɔ tiɲɛ don dɛ a bɔlen b'a fɛ kɛrɛfɛmɔgɔw ko ten ko sabula kuma in bɛ ŋunuŋunu kan na k'a fɔ dugu kɔnɔna na a mɛnna tari ni IBK fana y'a kɛ est ce que a kan ka bali an na wa parce que an b'a dɔn mun dɛmɛna IBK ni Mamu Diko ni ɲɔgɔn cɛ hali a tɛ san kelen bɔ fɔlɔ Mamu Diko ko k'a ka taa ko jamanadenw sɛgɛnna k'an ɲanina ko n y'a fɔ a ye a tɛ maa ka kuma mɛn a tɛ maa de ka kuma mɛn fiyewu ne y'a fɔ a ye nka a tɛ n ka kuma mɛn nka ale bɔcogo jamana in kɔnɔ a bɛ lakale tarikuw kɔnɔ i bɛ tariku dɔn wa histoire kɔnɔ a bɛ lakale dans les jours à venir
ma caman kuma in filɛ manamana kan ye koyi nka dun kɛra dɛ ma caman kuma in filɛ k'a fɔ k'ese k'a bɛna kɛ mɔgɔ ma caman ma da la nka imam ka kɔrɔfɔ n'a ye mun bɔ a da kɔnɔ a dun kɛra a kɛra jamanadenw y'a ye i bɛ kana a ka kuru taara Abu Dhabi wa a taara furakɛ k'a bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a ɲɛ kununen parce que caman y'a fɔ an t'aw ni tiɲɛ don dɛ ko i bɛ ka ye maa ye ni ko kɛ la k'a ti bɔ a kɔnɔ dɛ i m'a ye n'i bɛ ka bɛ kumaw fɔ a bɛ to ka kɔrɔfɔliw kɛ ka caya hali don mun na yani monsieur Dramé ka don a ka parti la yani Dramé ka don a ka parti kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ waati mun na i bɛ ka taalen France a nalen ka bɔ France aéroport la a y'a jira k'a fɔ ko Cɛbili Dramé bɔli mun kɛ France k'ale de ye capitaine ye ale de ye Mali kurun capitaine an hakili b'a la anw de ɲinɛ ko ninnu kɔ a ko k'ale de ye capitaine ye ko le petit monsieur ko le petit monsieur c'est-à-dire qu'il y a des grands messieurs donc i y'a ye k'a fɔ i bɛ ka ye maa ye maa min don a bɛ ko to a kɔnɔ kuru i bɛ kuru dɔn wa kuru fana bɛ yen n'o tɛ kuru yɛrɛ ma dɛ kuru ye a diminen don u faralen ɲɔgɔn kan a faralen don kojugu n'a ko k'a bɛ exploser dɔrɔn danger don donc i bɛ ka ye o maa ye wa ka kumaw caman na n'a bɛ kuma hali ni i bɛ ka bɛ kuma discours kɔnɔ i b'a jateminɛ k'a fɔ a bɛ kumaw fɔ ala ka discours mun na waati min na ani M5 RFP kun bɛ ɲɔgɔn na a ye mun fɔ a ye kuma dɔ fɔ yen ko les casseurs a y'a fɔ ko les casseurs u taara assemblée de maa minnu bɛ kariw kɛ maa minnu bɛ taa fɛnw kari minnu bɛ yen n'u bɛ taa jamana fɛnw n'u b'a ci k'a yɛrɛ kɛ u mana bɛn fɛn min kan dɔrɔn dimikojugu b'a fɛn furan dɔrɔn k'a tɛti dɔrɔn k'a kari ka tɛmɛ n'u yɛrɛ a ko les casseurs jɔnni de ye les casseurs ye M5 mɔgɔw ko k'a kɔmɛ kuru de ma donc o b'a jira k'a fɔ maa dɔw kuru bɛ to a kɔnɔ kosɛbɛ kuru donc tari ni nin fɔra a t'anw bila c'est à dire kuma filafila fɔw la wa nka kɛrɛfɛmɔgɔw kɔni olu kɔni siranna k'a confirmer an ye n ko k'a bɔlen b'a fɛ u y'a bila conditionnel la donc u y'a fɔ u yɛlɛla fana o b'a jira k'a fɔ ko in ani tiɲɛ ka su nka anw dabali kɔni banna tari kuru in de b'i bɛ ka kɔnɔ wa a kabako a sigilen don ka Imam Mamudu Diko kɔnɔ wa kuma b'a bolo dɛ n'i bɛ ka o k'a bɛ kuma don o don o don Mali bɛ sɔn ka ci fila ye o parce que i bɛ ka sigilen don ko mun kɛra la a dusu bɔmɛ a b'a fɔ u y'a ka fanga tiɲɛ u y'a ka fanga dafiri u y'a jira diɲɛ na u y'a ka fanga minɛ a la c'est-à-dire que a kɛra sababu ye f'a waati f'an ka président fasara e m'a fasa cogo ya maa mun fasara fo k'a bana hali a ka banani mun n'a taara Abu Dhabi maa b'a dɔn k'a fɔ ni nin ko juguya parce que ko cayara kosɛbɛ a waati n'o nana e mun kɛra sababu ye ni e y'o ta ka bɔ fanga la k'e ko k'i bɛ t'o lajɛ ko ayi n tɛ fɛ k'i ye ɲɛkisɛ fila la a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara olu tun bɛ ɲɔgɔn wele n kɔrɔ ani n dɔgɔ n kɔrɔ ni n dɔgɔ a nana ye k'a fɔ ko kɔni nana taa nin taabolo la mun bɛ journalistes da kunnafonidilaw da kɔnɔ nka diɲɛ wuli n'i gɛrɛ la Mamudu Diko la k'a ɲininka la a t'a fɔ ko tiɲɛ don a t'a kunkolo don a kɔni bɛ yɛlɛ a bɛ kumaw fɔ wa n'i gɛrɛ la hali IBK la k'a ɲininka IBK t'a fɛ nka kɛrɛfɛmɔgɔw olu fana bɛ se ka ko dabiri u t'a tiɲɛw fɔ o de b'a to a baara bɛ gɛlɛya an kunnafonidilaw ma nka a ka teli ka kɛ tiɲɛ ye sabula IBK ye kurumaa ye kuru ka teli ka caya kɔnɔ kosɛbɛ sabula a ye kuru caman exploser ka tɛmɛ dɔrɔn i b'o kalama an ye fila fɔ wa caman de bɛ yen a bɛ tile ka kuru ci ka tɛmɛ kuru joli cira n'an da tɛ se ka s'a ma ni kuru mun bɛ yen n'a bɛ ci ala kana ca ɲɛ na i b'a sɔrɔ a ye kangaramada yɛrɛ ka Mamudu Diko kana se n kɛrɛfɛ n ka kuru in fununen don kosɛbɛ n'i nana n kɛrɛfɛ n'a cira a dɔɔni bɛ sɔn k'i sɔrɔ jefa e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ nin ko in na nin ko in gɛlɛyara dɛ a dun kɛra baara yɛrɛ an kɔni ye nin mɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔ kumaw caman bɛ dugu kɔnɔna na ko nin de bɛ Mali président kɔrɔ k'a diminen don kosɛbɛ nin ko in na e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ nin kuma in na oui effectivement Thierno an y'a kunnafoni mɛn kunnafonidila dɔw bɔra n'a ye u b'a fɔ ko journal le témoin kosɛbɛ seereya donc olu de bɔra n'a ye k'a jira k'a fɔ ko Mamudu Diko ye laɲini sabati k'a fɔ ko a yɛrɛ ɲumanna ko n kɔrɔ a ko ten Mamudu Diko k'a kɔrɔ don a ko i bɛ kɛ yan n kɔrɔ ye maa b'a dɔn n'a sɔrɔ a ye kɔrɔ wele n kɔrɔ min fana t'i la ko k'a ko n kɔrɔ n kana se yan dɛ k'a ko k'a b'a fɛ ko ka taga a yɛrɛ ɲumanna n kɔrɔ k'a b'a fɛ ka taa kɔrɔkɛ lajɛ komi kɔrɔkɛ kun man kɛnɛ coup d'état kɛra kɔrɔkɛ la donc u ye kɔrɔkɛ cɛ ka taga n'a ye Abu Dhabi a ye laɲini kɛ k'a fɔ k'a b'a fɛ ka taa furakɛ CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ y'o ɲini CNSP fɛ o accord dir'u ma a taara ka taga a nana i yɛrɛ y'a ye a nana don mun na a tulola kosɛbɛ a tulola Elhaji Ibrahima Boubacar Keita a tulola a tulola yɛrɛ ka tɛmɛ Ami kan o kɛra awɔ a tulola ka tɛmɛ Ami kan i bɛ taa sɔrɔ hami bɛ Ami de kan yɛrɛ ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan quoi donc ale y'o nali min kɛ kunnafonidila y'a jira k'a fɔ ko Imam Diko k'a ye laɲiniw sabati k'a fɔ k'a b'a fɛ ka taga komi bandaw taara ka taga IBK fo cogo min na a ka denbaya la ko Imam fana ko k'a b'a fɛ ka wulikajɔ sabati walasa ka taga ka taa bɔ a kɔrɔkɛ ye ko kɔrɔkɛ ko kana se yan dɛ ko n kɔrɔya tɛ bi ta la kana se yen dɛ bari sabula e de kɛra sababu ye ni maa bɛ yen maa mun kɛra acteur principal ye k'ale ka fanga labin Thierno a ko Imam Mamudu Diko don dɛ
barisabula n'i y'a ta k'a lajɛ M5RFP n'olu de wuli ka jɔ sabati o M5RFP olu ka autorité morale o tun tɛ maa wɛrɛ ye dɛ Imam Mamudu Diko kosɛbɛ ale kun wa Imam Mamudu Diko de fana y'a jira k'a fɔ ko El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta ni kuma fɔr'i ye siɲɛ kelen i t'a mɛn siɲɛ fila i t'a mɛn nka nin kelennin n'i m'a mɛn n'i ma jamanadenw lamɛn a bɛ lakale tariku la wa o tariku laban Thierno o taara ni El Hadji Ibrahima Boubacar ye gɔngɔn fɛ mais ne hakili la politique kɛlɛ jamana ko kɛlɛ ani balimaya gansan ne hakili la kelen don e m'a ye hali waati mun na Musa Timini bɔlen ye kaso la n ko Choguel Kogala Mayiga taara la siga t'a la Thierno e yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔ dɔ fɔ e mun fɔ i m'a fɔ de ko El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta ye maa ye ko kuruma don wa bɛɛ n'i kɛcogo de don a bɛ se ka kɛ Thierno e jateminɛw bɔra kan voilà jateminɛ kɛcogo la n'i y'a ta k'a lajɛ a kana k'o ye yɛrɛ mais jateminɛw kɛcogo la n'i y'a ta k'a lajɛ ko tɛmɛna ni maa o maa cɛ Thierno o tɛ bila ko ye dɛ ko tɛmɛna ni maa o maa cɛ kabiri Adama tile la fo ka n'a bila bi la a kana kɛ an wagati la mais an ye histoire lajɛ ka na an bɛ fɛn caman kalama k'o la ka na bila fo bi la Thierno ko tɛmɛna ni maa o maa cɛ a t'a dabila dagirinda la dɛ a t'a dabila dagirinda la donc ni nin kuma fɔra an kɔni y'a kɔrɔfɔ mɛn an ye wulikajɔ sabati mais e bolo n'a sɔrɔla ko in kɛra e bolo i bɛ ka jɔ b'a la wa Thierno ça dépend ayi pas ça dépend de ayisa mais jɔ b'a la wa walima a jɔ n'a jɔnbali an ka cɛ Thierno ça dépend de parce que n'i y'a ta k'a lajɛ n'a ta k'a lajɛ n'i bɛ ka yɛrɛ ɲininka a bɛ se k'a fɔ n'i y'a ye i bɛ ko k'a kana taa Thierno dɔ wɛrɛ tɛ dɛ i bɛ ka yɛrɛ bolo personnellement a jɔ b'a la n'a y'a sɔrɔ a fɔra parce que ala kɛrɛfɛmɔgɔw an y'u ɲininka n ko e bolo ne i bɛ ka jɔ b'a la i bɛ ka yɛrɛ fɛ tɛ sa parce que i bɛ ka kɔni y'a fɔ ka ban ko n'a sɔrɔla a kɛra dɛ i bɛ ka kana mais e yɛrɛ bolo est ce que nin ɲɛna n'a sɔrɔ i bɛ ka kɛ a ɲɛna wa e ye ne ɲininka de ko ni ne bolo don ne bɛ k'o de f'i ye o bɛɛ n'i kɛcogo de don Thierno maa dɔw bɛ yen i bɛ ko dɔw k'a la a bɛ yafa i ma mais maa dɔw bɛ yen a tɛ yafa ma donc ni a ko ni El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta ma jɛn n'a ye a ka taga rencontrer ça c'est l'appréciation de El Hadji o y'ale ka ko ye cogo ye i man ka kuma jaabi ayi n'i ka kuma jaabi dɛ mais n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka ko maa ko k'a kana taa lajɛ ko parce que kuru dɔ de b'a kɔnɔ wa a ɲɛna wa a ma ɲɛ ne y'a dɔn jaabi ye awɔ ou bien ayi de ye o ayi mais Thierno ne tɛ se k'a jaabi o la bari sabula ne tɛ IBK ye ni ne de tun ye IBK ye y a pas de problème ni ne de tun ye IBK ye ne kan k'a jaabi cogo min na ne b'a jaabi ten parce que n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'a ye Imam Diko fana ye wulikajɔ sabati k'a fɔ k'a bɛ taga lajɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko an ka tabiya la an ka tagabolo la Thierno kosɛbɛ an bɛ kɛlɛ ye tiɲɛ de ye mais hadamadenya tɛ ban i yɛrɛ bɔra ka exemple dɔ fɔ sisan i ko tinminɛ ninnu Choguel taara ka taa tinminɛw lajɛ o ye tinminɛ ye mais ni El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta ko cɛ Thierno cɛ bon an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ sa an ka kɛ sa ni caméra kɔfɛla tɛ n'a sɔrɔ e sigilen don e bɛ baroda la an ka kɛ i ni furumuso bɛ baroda la an ka hɔrɔnmuso in i n'o bɛ baro la walima i ni teri dɔ baro la i b'a fɔ bon cɛ i bɛ kɛ nin mun kɛ a ɲɛna ou bien i bɛ kɛ nin mun kɛ cɛ a ma ɲɛ a kuma kan ka kɛ Mamudu Diko la sa ne ko m'o de ma i k'o de jaabi i ko i k'a fɔ o cogoya de la ne kan ka mun jaabi yan n'a y'a sɔrɔ sisan ni caméra e yɛrɛ ɲuman ko ni caméra kɔfɛ ne kan ka mun fɔ wa Thierno maa min kɔni kɛra sababu ye k'i labɛn kɔni tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko ka na i ka denbaya bon hadamadenw tɛ kelen dusukolo la sinon Thierno a ma nɔgɔn dɛ d'accord a ma nɔgɔn ala k'a ɲɛ ka d'a ma amina yarabi donc a ye wulikajɔ sabati o cogoya la min kɔni sɔrɔla k'a fɔ an ɲɛna a fɔra k'a fɔ ko Thierno ko in ko tiɲɛ don wa ko a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko in kɛra sisan dɛ k'a kɛli ni sisan cɛ a bɛ wagatinin bɔ a kɛra kabiri Ibrahima Boubacar Keïta na wagati kosɛbɛ o de fɔra ko de b'a na wagati donc a kɛlen ni sisan cɛ a ka ca dɔgɔkun kelen donc sisan tɛ mais kabiri a na wagati de ko a fɔra ko imamu ye wulikajɔ sabati walasa u bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na bon ko El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta ma jɛn n'a ye ko nahi a ko nahi Thierno k'a ko tɛtɛw sɛbɛnnikɔrɔ kɔni a t'a bali ka taa sɛbɛnnikɔrɔ nka a tɛ don ale fɛ yen k'a ko ten ala ka jisuma an b'a fɔ de ko kɔrɔ ni dɔgɔ n dalen b'a la kɔni hali Salifu Keita a na sɔn ka Salifu fana reçoit min ko Nkɔrɔ mana lamɛn Nkɔrɔ la ko gɛlɛyara dɛ mana lamɛn Salifu lamɛn donc Thierno nin ko in filɛ de a gɛlɛyara ni kɔni tiɲɛ yɛrɛ la nin gɛlɛyara mais an b'a ɲini u fɛ Thierno n'a sɔrɔ a ko in sisan n'a kɛra tiɲɛ an b'a ɲini u fɛ u k'a lajɛ nin ko ninnu an bɛ se ka tɛmɛ nin bɛɛ la bari sabula an ɲɛ jɔyɔrɔ olu de olu de ye Mali siniɲɛsigi ye anw ɲɛ b'u olu de la donc n'u ye comportement dɔw kɛ n'u ye kɛwale dɔw kɛ mun man ɲi min bɛ se ka kɛ sababu ye an minnu ye nouvelle génération ye Thierno an bɛ se ka retenir an kunkolo la a bɛ kɛ sababu ye c'est à dire que rancune dɔ bɛna to an ni ɲɔgɔn cɛ kudayi bon ni rancune dɔ bɛ ko mun na ni yafa deli tɛ ko la yafa tɛ ko mun na Thierno a ka gɛlɛn mais Jɛfa nin fana ka gɛlɛn dɛ k'an ka nabɔn
Chorno b'a fɔ i ka na lajɛ tugun. A donc ne do ti yafa. Ayi ne m'o fɔ dɛ. Ayi, Ne ko e ka ne ka nabɔ. Ka n ka nabɔ i ka n ka nabɔ kolokan jara k'i kan. Ka jamanadenw wuli k'u firin kan. Ka tila ka ko min na. Ne don e bɛ sɔn ma. Chorno bɔ du moment que Buwa yɛrɛ jɛra n'a ye CEDEAO mɔgɔ nalen k'a fɔ a ye ko IBK ko n'i ma jɛ n'a ye k'a fɔ ko n'i ma jɛ n'a ye n'i ma jɛ fanga in ko CEDEAO mɔgɔw nalen u ka médiateur u ni CNSP mɔgɔw ye ɲɔgɔn u y'a ɲininka ko n'a ma jɛ n'a ye k'a fɔ ko a coup d'état ko in a ma jɛ n'a ye k'u b'a lasegin ka na fanga la mais a y'a yira o yɔrɔ la k'a fɔ ko fanga in yɛrɛ to nafa t'ale ye bilen a kun kan k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ ni imamu taara a fɛ a kun kan k'o fana kɛ a banna quand même quel qu'en soit alpha an bɛ se k'a fɔ politique ye sira wɛrɛ ye mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ se ka politique ko mankan kɛ nka i b'a sɔrɔ la politique kɔfɛ hɛrɛw b'an i b'a sɔrɔ hali kɔrɔ ni dɔgɔ bɛ yen u fɔ ɲɔgɔn politique la nka i b'a sɔrɔ u tila k'u tɛgɛ ci ɲɔgɔn tɛgɛ ka baro kɛ k'a kɛ i b'a fɔ foyi tɛ politique fana y'a damana mɔn ten donc IBK kɔni an b'a fɔ an fa IBK ye n'a sɔrɔ nin ko in kɛra a k'a tɛgɛ da dusu kan jamanadenw kun de nana tugu Mamu Diko kɔ an ka fɔr'u la k'a yira k'a fɔ ko Mamu Diko ka far'u kan mun b'a to cɛkɔrɔba ka taa nka cɛkɔrɔba fana ni kuru kɔni sigi bɛ kuru belebeleba don nɔgɔyali kɔni kɛra nka n'o sigi bɛ an bɛ dugawu kɛ Ala kana kuru exploser nin waati in na wa Ala kana an ka ɲɛna donc an b'a fɔ n'a bɛ kɛ o k'a sɔrɔ anw kɔni tɛ o yɔrɔnin na yen voilà parce que mɔgɔ tɛ nin danyɔrɔ dɔn donc maliyɛnw an bɛ foli bila aw ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi ouverture média la a ye continuer ni ka se k'an ka vidéo partager aw minnu bɛ k'aw tɛ an ka chaîne YouTube kan a ye taa abonné YouTube sanfɛ parce que an ka YouTube fana ye monde wɛrɛ de c'est à dire que kunnafoni wɛrɛw de bɛ taa o page in sanfɛ aw tɛ mun kalama donc an ka page YouTube an b'a fɔ an kanuba fɛn fɛn bɛ minnu abonné don an ka abonné an b'a fɔ aw ye Ala ka aw sara Ala k'an to ɲɔgɔn ye on a eu 100 000 abonnés déjà hali san kelen ma dafa an y'o sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ an ka baara a jalen don mɔgɔ ye donc an yɛrɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ an yɛrɛ ye maa minnu fana bɛ an ka abonné an bɛ tɛgɛrɛ fɔ aw fana ye k'a fɔ an tɛna tigɛ ɲɔgɔn na kunnafoni hukumu kɔnɔ inshallah an bɛ dɔ fara cɛsiri kan k'a fɔ aw ye inshallah ouverture média la yanfoyila mɔgɔw fana kɛmɛ ka wulikajɔ sabati le 21 de ce mois ni le 21 novembre u kɛmɛ ka weleli bila Cɔrɔnɔ Njayi ma pour la première fois dans l'histoire Cɔrɔnɔ n'a ka équipe na wuli ouverture média jamakulu yanfoyilakaw bɛna an wele maliyɛnw le 21 novembre de ce mois u bɛna an wele jama de bɛna bɔ ka anw kunbɛn ala maliyɛnw ye tare sa jamakulu de bɛna bɔ k'an kunbɛn Dawuda Jakite n'a ka jamakulu an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn yanfoyila kɔnɔ yanfoyila jeunesse bɛ an b'u fɔ Wasolo capitale donc olu de bɛna an reçoit ka concert ba labɛn an ye k'a sababu kɛ k'an bɛ ka baara ɲuman min kɛ jamana kɔnɔ k'a diyara olu ye donc k'u b'an kɔ bi u b'an kɔ sini donc an bɛna taa o baara ɲumanba de la yanfoyila dugu kɔnɔ le 21 novembre ala ka o yira an na ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ maliyɛnw an bɛ aw fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ ni de tun bɛ an bolo ka ɲɛsin aw ma l'émission Cɔrɔnɔ Décrypte kɔnɔ ko Cɔrɔnɔ ka walawala aw ye l'enfant de Ségou de Fouta Toro an b'a fɔ jamana in ala k'a jɔ ala ka Mali taa ɲɛ merci à toutes et à tous ala ka dugu ɲuman jɛ a k'an bɛn sini au revoir